ayaw pagbuot kay wala ka ka-abroad, di ba? Nako diri ron. Day off na ko. Salamat Lord. Gikan pa ko nag-work og 6 hour shift. Like makamatay. Pero salamat Lord no kay makapadala na ko og kanang 3 ka boxes guys para sa LBC balikbayan boxes. Like pasalamat ko sa Ginoo guys. Gatagan ko niya kusog nga para mo trabaho og bisan kapoy laban siya po no para worth it tanan para sa pamilya o para sa future o sa imong asawa. Ing ana jud na sis, diri sis, kailangan ka grateful. If nakaganit diri sa gawa sis, amay daggan kay maglibot-libot sa imong utok nga murag mabuang ka. Mong ako sis, ginalingaw na ko akong mga kinabuhi diri. Sige ra ko sa social media pero ang importante gani sis sa kinabuhi. Tanan diri mga gamit sa kalibutan imong makita mawala ra na siya. So spend time sa imong family ug friends jud palagi kay ganun talaga yarn eh. But love you all. Be safe. Mwah.